بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیز ٹی وی کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بیت اللہ یعنی عرف عام میں جسے ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا محبوب ترین اور مقدس ترین مقام ہے، جسے دیکھنے اور چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ پلتی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ کی معلوم تاریخ 4 سے 5,000 برس پرانی ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اسے بیت اللہ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک مستطیل نما 4 پہلو ایک کمرے پر مشتمل بغیر چھت کے عمارت تھی، جس کی دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے، اور خدا کے گھر کا یہ انداز صدیوں تک رہا۔ بیت اللہ کے 4 پہلو یعنی 4 کونوں میں ایک کونا رکن شامی، ایک رکن عراقی، ایک رکن حجر اسود، جبکہ ایک رکن یمانی خانہ کعبہ کا جنوبی کونا ہے۔ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرح رکن یمانی کا استلام مستحبات طواف میں سے ہے، تاہم رکن یمانی کی حد تک استلام سے مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے یا صرف دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے رکن یمانی کو مس کریں، اور جب ہجوم کی وجہ سے اس کو مس کرنے سے عاجز ہوں تو اشارے سے اس کا استلام کیا جائے۔ ہر سال 9 ذو الحجہ کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، اور غلاف کعبہ بھی اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ حجر اسود باب کعبہ اور رکن یمانی ڈھانپے نہ جائیں بلکہ صاف نظر آتے رہیں۔ خانہ کعبہ کے جنوبی کونے کی دیوار، جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو اس میں خاصی بڑی دراڑ بھی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کونا باوجود مرمت کے بار بار پھٹ جاتا ہے اور اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے، اور اسے اسٹیل کی بڑی کیلوں اور سیمنٹ وغیرہ سے جوڑنے کی بارہا کوشش بھی کی گئی۔ جب 1996 میں خانہ کعبہ کی آخری بار جدید مشینری اور آلات سے تعمیر اور تزئین کی گئی تو اس وقت یقیناً رکن یمانی کی بھی تعمیر و تزئین و مرمت کی گئی ہوگی۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہاں کونے میں چوڑی دراڑیں پڑ گئیں؟ اور اگر پڑ گئیں تو جدید ٹیکنالوجی کے باوجود خانہ کعبہ کا یہ کونا ہمیشہ اسی انداز میں کیوں رہتا ہے کہ گویا اس کی ابھی مرمت کی گئی ہے، اور ہر بار کی طرح جب خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر و تزئین کی گئی تو اس کونے کو اس طرح بانٹ کر دوبارہ باقی تمام کونوں کو سیاہ پتھر سے کیوں نہیں ڈھانکا گیا؟ رکن یمانی کی اگر تصاویر اور ویڈیوز دیکھی جائیں تو ان میں رکن یمانی میں کریک نظر آتے ہیں۔ دیوار وہاں سے اٹھی ہوئی ہے جہاں بڑی بڑی کیلوں سے آپس میں کونے کو جوڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے، جس کی دوبارہ مرمت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے گھر کے اس کونے میں آخر کیا ایسی بات پوشیدہ ہے کہ لاکھ بار چھپانے سے بھی نہیں چھپتی؟ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خانہ کعبہ کی تاریخ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کعبے کا جنوبی کونا یعنی رکن یمانی کو بار بار مرمت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اسی حالت میں کیوں نظر آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ابھی اس کی دراڑوں کو بانٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ دراڑیں، یہ لکیریں کس طرح وجود میں آئیں، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ یہ تمام تفصیلات اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے امیز ٹی وی کے سبسکرائبر ضرور بنیں، تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ناظرین، انٹرنیٹ پر خانہ کعبہ کے بارے میں بے شمار دستاویزی ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں۔ اگر ان کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو آپ کو یہ بات ورطہ حیرت میں ضرور ڈبو دے گی کہ جدید سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا جو کونا ٹوٹا ہوا تھا اس کی درست انداز میں کبھی بھی مرمت نہ ہو سکی۔ حیرت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب یوٹیوب پر بھی خانہ کعبہ کی ویڈیوز دیکھی جائیں، جن میں رکن یمانی کی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ اس میں بھی حقیقت میں رکن یمانی میں کریک ہے اور دیوار وہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، جسے بڑی کیلوں سے آپس میں کونے کو جوڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ کچھ ہی عرصے بعد جڑنے کے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ رکن یمانی کی مرمت کا کام قدیم تاریخ سے جاری ہے اور اب بھی ہوتا رہتا ہے۔ خدا کے گھر کے اس کونے میں آخر کیا ہے؟ ایسی بات کیا پوشیدہ ہے جو لاکھ بار چھپانے سے بھی نہیں چھپتی؟ تاریخ کا مطالعہ جاری رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رکن یمانی سے متعلق تواریخ میں اور بھی بہت سی باتیں درج ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خانہ کعبہ کے اس کونے یعنی رکن یمانی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रुकन यमानी पे 2 फरिश्ते हैं जो यहाँ से गुजरने वाली की दुआ पर आमीन कहते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत का दरवाज़ा है। रुकन यमानी और हजर अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। हालांकि बज़ाहिर खाना काबा के इस कोने पर किसी भी दौर में कोई दरवाज़ा नहीं रहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अगर रुकन यमानी भी जन्नत का दरवाज़ा है तो फिर ये बात ठीक है कि दरवाजे को कौन इंसान बंद कर सकता है। रुकन यमानी की जब भी मुरम्मत की गई तो इसीलिए शायद इसमें क्रैक आ जाता है। नाज़रीन, रुकन यमानी से मुतालिक एक और अहम वाक़या हिजरत नबवी से 23 बरस कबल का है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का कहना है कि बरोज़ जुमा बमुताबिक 13 रजब 30 आमुल फील को मैं और बुरीदा बिन कानिब बनी हाशिम और बनी अब्दुल इज़्ज़ा के दीगर अफराद के साथ खाने काबा के पास बैठे थे कि अचानक फातिमा बिनते असद खाने काबा के रुकन यमानी की तरफ आई। वो 9 माह की हामिला थी और उन्हें दर्द-ए-ज़ा उठ रहा था। वो खाने काबा के बराबर में खड़ी हुई और आसमान की तरफ रुख करके कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी तरफ से नाजिल होने वाली तमाम कुतुब पर ईमान रखती हूँ। मैं अपने जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम की और उस बात की तस्दीक करती हूँ कि इस घर की बुनियाद उन्होंने रखी है। इस घर को, इसके बीमार और उस बच्चे को जो मेरे शिकम में है, इसकी पैदाइश को मेरे लिए आसान फरमा। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और बुरीदा बिन कानिब कहते हैं कि जब फातिमा बिनते असद ने यह दुआ की तो खाना काबा की पुश्त की दीवार फटी और फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल होकर हमारी नज़रों से ओझल हो गई। हमने काबे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की ताकि हमारी कुछ औरतें उनके पास जा सकें, लेकिन दरे काबा न खुल सका। उस वक्त हमने ये समझ लिया कि ये अम्र इलाही है। फातिमा बिनते असद 3 दिन तक खाने काबा के अंदर ही रहीं और ये बात इतनी मशहूर हुई कि मक्के के तमाम मर्दो जन कई दिनों तक गली कूचों में हर जगह इसी बारे में बातचीत करते नजर आते थे। नाज़रीन, रुकन यमानी के बारे में 5वीं सदी के आलम इब्ने मगाज़ली अपनी किताब में ज़ैदा बिनते करीबा से रिवायत करते हैं कि 13 रजब 30 आमुल फील को मेरी माँ उम्मे अम्मारा बिनते इबादा सहने काबा में कुछ अरब औरतों के साथ बैठी थी कि अबू तालिब गमगीन हालत में उनके पास से गुजरे तो मेरी माँ ने उनसे पूछा, ए अबू तालिब, आपके क्या हाल है? अबू तालिब ने कहा कि फातिमा बिनते असद दर्द-ए-ज़ाह से तड़प रही हैं। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ माथे पर रखा ही था कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ लाए और पूछा कि चचा, आपके क्या हाल है? अबू तालिब ने जवाब दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा और फातिमा बिनते असद की तरफ गए। फिर दोनों का हाथ पकड़कर काबे में चले गए और एक कोने में ले जाकर फातिमा बिनते असद को बिठा दिया। उम्मे अम्मारा कहती हैं कि थोड़ी देर बाद फातिमा बिनते असद ने एक बच्चे को जन्म दिया। अबू तालिब ने इस बच्चे का नाम अली रखा और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें घर ले आए। नाज़रीन कराम, ये आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ मुअर्रिखीन और उलमा का एक ग्रुप इस वाक़े की सेहत से इनकार भी करता है। नहजुल बलागा के शारे अल्लामा इब्ने अबिल हदीद इस रिवायत को नकल करते हैं कि बात फरमाते हैं कि सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हु की जाए पैदाइश के बारे में इख्तलाफ ज़रूर मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारा मौजूद बहस ये नहीं कि कौन मौलूद काबा है। ये अलग तवील बहस और हमारा मौजू नहीं है। हम यहाँ पर आपको रुकन यमानी की दराड़ों के बारे में 2 मुख्तलिफ रिवायात बता रहे थे। रुकन यमानी की ये दराड़ें एक ऐसा राज है जो शायद ता क़यामत एक राज ही रहे कि बैतुल्लाह के जुनूबी कोने में ये दराड़ें किस तरह वजूद में आई। ये ज़माने गुजरने के साथ साथ सदियों पुरानी इबारत की दीवार में दराड़ें आने का एक फितरी अमल था, या इसकी वजह वो दूसरी 2 रिवायात हैं जो हमने आज की इस वीडियो में आप तक पहुँचाई। हमने आप तक हदीस का मफहूम भी पहुँचाया कि रुकन यमानी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का एक दरवाज़ा करार दिया था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब फरमाने रसूल आ गया तो फिर इस दरवाजे को बंद किया जा सके? चुनाचे शायद यही वजह है कि अनगिनत बार जब भी खाने काबा की तामीर और तज़ीन की गई तो इस दीवार की मुरम्मत के बाद भी इसका हाल हमेशा यही रहा। बहरहाल, हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन भी इस बारे में हमारी रहनुमाई करें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपकी नज़र से कोई तारीखी हवाला गुजरा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही हम सब की हर वीडियो का मकसद होता है कि जहां से भी जिसको अच्छी बात मिले तो वो एक सदका जारिया के तौर पर आगे बढ़े। नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और तरक्की के बावजूद खाने काबा और हरम शरीफ की जब भी तामीर और तज़ीन की गई तो रुकन यमानी की दीवार का इसी हालत में रहना एक पोशीदा राज से कम नहीं। ये सवाल
हमेशा जहनों में जन्म लेता रहेगा कि जब कंस्ट्रक्शन में ऐसे ऐसे पैच वर्क की टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स आ गई हैं कि मुरम्मत के आसार तक बाकी नहीं रहते, तो फिर अल्लाह की क्या बंदशा और मर्जी है कि खाना काबा का ये जुनूबी कोना, जिसे रुकन यमानी भी कहते हैं, इसको रिपेयर करने की जब भी कोशिश की गई तो इसमें दोबारा दरारें आ जाती हैं। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि काबे की मौजूदा इमारत की आखिरी बार तामीर नौ और तज़ीन 1996 में शाह फहद के दौर में हुई थी और उस वक्त अखबारों में न सिर्फ खबरें शाये हुई बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी दस्तावेजी फिल्में चलाई गईं, जिनमें खाना काबा और हरम शरीफ की तामीर नौ के मुख्तलिफ मरहलावार मनाजिर दिखाए गए। इस वक्त खाना काबा की बुनियादों को नए सिरे से भरा गया था। जब आखिरी बार जदीद मशीनरी और आलात की मदद से खाना काबा और हरम शरीफ की तामीर नौ और तज़ीन की गई थी तो उसकी तामीर में अच्छा पत्थर और आला मटीरियल इस्तेमाल हुआ, मगर हैरत की इंतहा उस वक्त नहीं रहती कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी खाने काबा का एक कोना इसी तरह की दरारें लिए हुए है और इसकी मुरम्मत में दीवार के मटीरियल से हटकर दीगर मटीरियल इस्तेमाल किया गया। इसे स्टील की बड़ी कीलों से जोड़ने की तमाम कोशिशें की गई, मगर इसकी दुरुस्त अंदाज में कभी भी मुरम्मत ना हो सकी। बहरहाल इसके पीछे क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वही वुसअत इल्म रखने वाला है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।